Bois fana garada bois na garaka shisa ne sa ne mo ko bois fare ay bois fare ni fara ka don sa e mo ko ayre ma ko on per zero ne o sigile kashila kamani woro kashila ko bube bois fare tayo o iga o kashi o na fegi de kashidi donc ko ka foko e bois fare vewuti mi bibolo campagne na don bube do dima vewuti mi dira don bube do dima e ga o kashi o na fegi de ka e fare bube ya ibe ka sara mo kashile de sumala sara me kashile de e buba fane ko ya ko mo be kanu ko ye ko bo kunandi ni bo jamatigi bo tete mi sunyo na ma de la ke mali kono mali fama usale ka taka honore ka tlaka jamana be yala na jamana ko dembe ka kashano fe bo fana me kashila de ami kashila de o bube de sale e ko wa ko no ke e de na kashi he bube da kada asimi ibe mine iduna tebe bo fane go gete asimi nyele be feno de blake ngolo la fo ibe feno de blake ngolo la feno blake ngolo la dron ambe woram na kombi e sumo be asimu de ga mara kono ni asimu go be ko minute billahi ko 5 minutes sorma kaki sumo go so segu borala fem beni ala ne graje hali 3 minutes tout sore ko te cheya donc do de boy asimu buruja ba kata ba buruja c'est bon fane che yere salama che ne village souvent ne dawalle be bayla quoi il va fote e nyona e flana wala duwa de be ko bella ba talla e flana e nyonte wala e flana e nyonte yeni ke yeso joy baye million bisaba etaji nya joy baye million bisaba duwa de be ko bariga de be la dunata ne bisigre souvent ne dawalle be bangwa billahi ne bisigre souvent fem beni alache e hina de benene nyen kata ne ka génération na ay nyin ngali ko la ne nkem baye nya kata asimu afo e ba korone asimi ni to e président e ga korone asimu fle ne président la 1 million bisaba so ere ko e ko million bisaba nye bâtiment Johnson mais million bisaba nye étage jo bois fane ave fo o so de ma ko pigeon sulu billahi we pigeon sulu di ni étage so jora million bisaba we pigeon sulu o te étage kini wasono ide ito kuma da bla diela 2022 o connection no kana to ki wasono o kuma mai e fa do mo ga so nyena e ba ko yeso joga di bama i jona demsanu mo ga o fembe ku bay e ma fo ga tarani bay hijila kana kontrani bay magan kana nyem ba bla kata maga kata ala kata ka duwa kenye neni nyonaw ye sire lo wa kemna asimu doga ake so joga di bama million bisawa fem beni ala ne kreche bo fane ni million bisawa étage jo no te pigeon sulu gi daji tun kuna million bisawa étage est-ce que ngolo kai ma be étage jo ni million bisawa moy pigeon sulu di kin kala to kan kuma fa ne bilay suma ne bi yela di quoi kala to kan kuma fa de kala to kan kuma here fa quoi ni te kuma fa tay tu vois non e ba simu e bola no ne reta ni te Belgique be Côte d'Ivoire be adama de repsa kata ki to iga peni na malla mali de adandi mali adai ki to iga pela mali da iga bonheur la malla ka boy ki ni dako asimi eni bo fane fala danga ni kede ibe ga kle lawo ye sege mi anja lawo bado ma de be fanga kele ma mi be safe ma bo kele e gele bi shi be ga mununu ibi shi ga mununu ni la ma be fanga kele ma mi mo mi be fanga la imto mi blago kele ni danga tiko ibi ga kele lawo ma ke ya wasra be bende anu ni fanga la fo ba wasauna wasra we bube do fe ni to ta bole ala Allah akbar anga che da me fole na bo fale la bo fale mo de bo fale do ma ni sari ne mo la ye do fale di me bo fale ko ro ina na ngi che mo mi be sari gelabe mo do me mo mi ka gelabe mo mi ka gelabe buna adama de mi ga ma bi dabla o dala mo mi bolla ka aka jamana bla ka bolla ko na fanga kele debi ngoro la eto dogo tige mo mi sera ka boli ka jamana yere bla buwa fana bora mali la kalmna asimun kele jamana ko ga o debi ngoro la ibu u lajetro jom ayra ba go ngana de jom badi ngana ale bani asim ba jom ba ngana
John Bayangana, Asimu Retalido, Malesra Jamana Black Chenyondo. Aga Jamana Bla. A Chenyondo, Kadubla Peu. C'est pas la peine. Hali parce que amba don yangon côté parce que ni sharia jamana do sharia kuma gonbla sharia kuma te parce que pourquoi ni sharia kuma be afro kasa mangene aka vide bi en danger avocat ou yafo expert ou yafo amuso ka boka fo aka parti ka boka fo mais amwa la main donc ça veut dire que aka ça ali anga fembola anga sharia ko ere bola dîner ko ere la ni famia tant que autorité malienne ma bo ka déclaration ke ka fo ni ne es miru be ma ga tanya non o ka déclaration en tout la mais autopsie de ke o be ke chobi lu ka représentant non famia les experts ko représentant ni famille ka représentant ani avocat ou le be je ka mo choisi mimba accord autopsie donc au résultat ambo de reconnu où il remana attaque à do trop de taka foko ko ka analyse ke anto don amba jete no yaf non teriga ifalenu billahi falenu o esigle no ko ugata otoxigia isigle do i jolenti no la i joyno i jo sampere me jigikai i joy ne ma fi ngo shu inte mali baragoro shila ya ifalendo am mali gouvernement ga boga fa go bube mali gouvernement bube un simple citoyen bube citoyen drôle ere baga ere bube ge fendo yi mais un simple citoyen o drôle dore te boy un simple ero e ko bube mo bay ye mali nga complexe ya car say ministre mo badu car say député mo badu mo bay mo ye mo misra ga baraka ga jamana ko dewni mo bay mo mi nga jamana ala se woro ina fo asimu nume woro nabi kaga jamana la se woro la kabunya jiebe ka bunya daga jamana ma uri mo bay e mo misra ga siganer kele jales ga machine kele sanga daga jamana ma uri mo bay mo mi nali sera ga mali karamo bla nyogona uri mo bay mo mi nali ga sababu e kabe fakana ni PDA ni Guinea kabe fakana do mali constitution no uri mo bay ni begara le clé la de ne baka fa on fait begara le clé la bube era taramina o PDA ko PDA ni Guinea bi o de mo bay mo bunu na ligera sawe ka malien de fara ka jeunesse chiga bo nyogona jonge bube de o de mo bay ka mali jeunesse fara ka bo nyogona de banten do jonda ke ko mo ba oh d'accord pour non ne ka mun fo mi gari clé la ne bo de fo mene ne te galunda ila de ne billahi ne te fo ifo ne te galunda bube la nay mi mo mi ge namba fo mbafo mais ni mi kera clé la mbo fene de fo mais kana na fo ko way ko mo badu